U današnjem video radu analiziram kako će se glavni borbeni tenkovi Leopard 2 i M1 Abrams pokazati na bojištu 21. veka kako je danas ono u Ukrajini. Glavni borbeni tenkovi Leopard 2 i Abrams M1 koji su odobreni za isporuku ukrajinskoj vojsci, po mišljenju mnogih vojnih analitičara, apsolutno su neadekvatno opremljeni i nisu na tom nivou da mogu da se upotrebe na bojištu u Ukrajini. A zašto je to tako? Pre svega ovi tenkovi su mase preko 60 tona kod tenkova Leopard 2 i preko 70 tona kod tenkova Abrams M1A2, pa neće moći da prelaze mostove manje nosivosti i češće će se zaglavljivati u ukrajinskom blatu. Takođe, oni su značajno sofisticiraniji od tenkova T-64 i T-72, koje sada koristi ukrajinska vojska. Obuka za upravljanje njima je skupa i dugotrajnija, a cena održavanja i rezervnih delova za navedene glavne borbene tenkove zapadne proizvodnje je toliko visoka da se to nikako ne isplati, ali to nije presudno u ovom trenutku, jer Ukrajina trenutno neće isplaćivati isporučenu vojnu tehniku. Osim toga, uvek postoji opasnost da protivnička ruska strana zarobi neki od tih zapadnih tenkova, koji bi u tom slučaju bili ispitani do posljednjeg šrafa od strane ruskih inženjera. Glavni borbeni tenkovi Leopard 2 i Abrams M1 su među najboljima na svetu, ali na drugoj strani ruski tenkovi koji se upotrebljavaju na bojištu T-72B3, T-72B3M, T-90S, T-90M i T-90BVM su takođe među najboljima u svetu. Problem predstavlja i nedovoljan broj glavnih borbenih tenkova Leopard 2 koji su na raspolaganju za isporuku ukrajinskoj vojsci. Nemačka u arsenalu ima 320 tenkova Leopard verzije 1 i 2, a od toga 99 na remontu i popravci, a ako bi i dali neke od tih tenkova, znatno bi oslabili svoju odbrambenu moć. U suštini to je stanje na papiru, šta se donacijom tenkova dobija, šta gubi, odnosno to je više psihološki značajno za vlast u Kijevu, nego što će njihova upotreba preokrenuti tok rata, jer su u pitanju do 300 glavnih borbenih tenkova, što je ekvivalent par brigada, a ne par tenkovskih divizija. Sjedinjene Američke Države i 8 evropskih zemalja donale su odluku da isporuče glavne borbene tenkove Ukrajini, tako da će tokom ove godine oružane snage Ukrajine sa prvim isporukama tenkova mogle dobiti oko 150 ovih oklopnih vozila. To znači da ukrajinskoj vojsci treba 2-3 hiljade tenkova koje zapadne zemlje nemaju i realno nisu ni u stanju da isporuče toliki broj tenkova. Među isporučenim tenkovima će se naći 31 američki tenk Abrams M1, stotinjak nemačkih tenkova Leopard 2, koji će donirati Španija, Portugal, Holandija, Norveška, Finska, Poljska i naravno Nemačka, kao i 14 britanskih tenkova Challenger 2. Naknadno će glavni proizvođač tenkova Leopard 2, nemački Krauss Maffei i Rheinmetall, isporučiti još oko 140 tenkova Leopard 2, iste verzije 2A6, kao što će za par nedelja isporučiti 14 tenkova i Bundeswehr ukrajinskoj vojsci. To će dodatno usložiti logistiku ukrajinske vojske koja i sada koristi nekoliko desetina različitih tipova vojnih i borbenih vozila, a to je logistički haos održavati, popravljati, držati u borbenom ispravnom stanju. To je praktično nemoguće jer Ukrajina nema trenutno za svu tu vojnu tehniku dovoljan broj rezervnih delova, obučene majstore za istu, alate, radionice itd. Zapadno naoružanje većim delom se isporučuje Ukrajini iz rezervi zapadnih zemalja koje često nije borbeno upotrebljivo, a najočigledniji primjer za to su američke vučne haubice M777, od kojih je polovina vrlo brzo morala da bude transportovana u Poljsku radi zamene cevi, jer se brzo habaju, a na teritoriji Ukrajine ukrajinska vojska nema mogućnost popravke zapadnog naoružanja. Zato se sad u Slovačkoj uspostavlja ogromna baza za remont vojne tehnike samo 15 km od ukrajinske granice, ali i dalje to je logistički haos, jer front se nalazi od slovačko-ukrajinske granice 1000 km dalje.
To znači kada se vojna tehnika zapadne proizvodnje pokvari u reonu Bahmuta, morate da je transportujete 1000 km na popravku u Slovačku i da je remontovano vratite nazad. Realna pomoć Ukrajini su donacije oružja iz bivšeg sovjetskog arsenala, tenkovi, topovi, za koje Ukrajina ima na terenu radionice, rezervne delove, posade koje znaju šta da rade, a vojnici su već na tome prošli vojnu obuku. A kako se do danas pokazao američki glavni borbeni tank na ratištima širom sveta? Za manje od 24 sata vašingtonska administracija promenila je naizgled čvrstu odluku da neće slati tenkove Abrams M1 ukrajinskoj vojsci. Međutim, slanje američki glavni borbeni tank u Ukrajini neće uticati na tok ruske specijalne operacije, što zbog malog broja doniranih tenkova 31 vozila, što je ekvivalent jednog tenkovskog bataljona, što zbog performansi samog tenka. Prema mišljenju vojnog analitičara Milovana Bajagića, slanje tenkova Abrams M1, kao što ni slanje drugih tenkova zapadne proizvodnje, neće bitno uticati na tok ruske specijalne operacije u Ukrajini. Pre svega zbog toga što je tank Abrams vrlo masivan tank. Da bi se situacija na bojištu u Ukrajini promenila, potrebno je upotrebiti na stotine tenkova da bi efikasno mogli da se suprotstave ruskim oklopnim jedinicama i timovima pešadije za protioklopnu borbu. I eto, s obzirom na odobrenu donaciju glavnih borbenih tenkova zapadne proizvodnje u Ukrajini, uskoro ćemo se uveriti koliko će se tenkovi Abrams pokazati efikasnima, odnosno vidjet ćemo njihove nedostatke u direktnom sukobu sa ruskim oklopom na ukrajinskom bojištu, za koje uopšte nije dizajniran kada se zaglavi u blatu ili snegu. Uz to je i ranjiv na, kako se pokazalo u Zalivskom ratu, kad se na njih dejstvuje ručnim raketnim bacačima kao što je ruski RPG-29 Vampir na gusenice, zadnji deo tenka i na krov kupole tenka. Kao i svaki tank, uprkos jakom oklopu koji sadrži i umetnute kasete sa osiromašenim uranijumom u verziji Abrams M1A2, izuzetno je ranjiv na dejstvo kumulativnih mina i podkalibernu municiju u pomenutim delovima. A šta danas predstavlja M1 Abrams glavni borbeni tank? M1 Abrams je glavni borbeni tank treće generacije i danas predstavlja glavni američki borbeni tank. Njegov razvoj je započet 1971. godine kada su Sjedinjene Američke Države i tadašnja zapadna Nemačka odlučile da zajedničkim snagama razviju novi tip tenka kao odgovor na sovjetske tenkove T-72 i T-80. Međutim, posle nekoliko godina, zbog razlike u proceni troškova i mišljenja oko razvoja, razišli su se i Nemačka je krenula u razvoj tenka Leopard, a Amerikanci u razvoj tenka Abrams. Do danas je proizvedeno nekoliko varijanti tenka Abrams, od osnovne verzije M1A1 preko unapređene varijante M1A2, koju je upotrebio od 90. godina, dok je poslednja proizvedena varijanta M1A2 SEP V3 poslednja varijanta. Razlika između njih je, pored unapređenja oklopa i pojačanja snage motora, je i u optičkim i elektronskim uređajima i sve boljem sistemu za upravljanje vatrom. Prema pisanju zapadnih medija, varijanta tenka Abrams koju će ukrajinska vojska dobiti će najvjerovatnije biti M1A2 SEP, koja dostiže brzinu od 68 km/h na uređenim putevima, a težinu ima između 69,5 i 73,3 tone. Snaga motora, odnosno gasne turbine koju pokreće uglavnom kerozin, je odličnih 1500 konjskih snaga. Maksimalni put koji prelazi sa jednim punjenjem rezervoara iznosi oko 425 km. Ima 4 člana posade jer nema automatski punjač, pa je potreban i punilac topa, pored komandira, nišandži i vozača tenka. Materijali koji su korišćeni za balističku zaštitu tenka uključuju osiromašeni uranijum u trupu i kupoli, a u ostalim delovima tenka se koriste drugi sistemi zaštite, uključujući sistem odbrane od eksplozivnih naprava. Abramsi su opremljeni glatkocenim topom kalibra 120 mm koji proizvodi nemački Rheinmetall, fabrika koja istim topom snabdeva i nemačke Leoparde 2.
Abrams je takođe naoružan sa 3 mitraljeza, od kojih je jedan kalibre 12,7 mm, a druga dva kalibra 7,62 mm. Domet topa je do 4 km, a Abrams može da ponese 40 granata kalibra 120 mm i više od 11.000 mitraljskih metaka. Iako ga zapadni vojni analitičari ističu kao najbolji tank na svetu, vojne operacije u kojima je učestvovao ne govore u prilog tome. Da tank Abrams nije toliko superioran govori podatak da je u raznim ratovima na Bliskom istoku uništeno više od 150 tenkova Abrams. Bajagić navodi da se s obzirom na težinu radi o slabom mobilnom tenku. Čak su ga na vežbama u Nemačkoj 2014. godine rumunski TR-85 M1 Bizon uništio 8 od 11 Abramsa, tako da se nije dobro pokazao, ocenjuje Bajagić. Osim velike mase u poređenju sa konkurentskim tenkovima, tenkovi Abrams imaju oslabljena mesta u oklopu i na zadnjoj i bočnoj strani oklopa, kao i na vrhu kupole. Mit o neuništivosti i nadmoći američkih tenkova Abrams u odnosu na ostale tenkove sveta stvoren je tokom Prvog zalivskog rata 1991. godine, kada su ovi tenkovi uspešno uništavali iračke tenkove, uključujući sovjetske T-72 izvozne varijante T-72M. Međutim, taj mit je srušen tokom Drugog zalivskog rata i invazije na Irak 2003. godine. Nekoliko tenkova Abrams je stradalo od prijateljske vatre, ali uništavale su ga i iračke snage protivoklopnim raketama kratkog dometa, pogađajući gusenici ili pogađajući spoljne rezervoare na Abramsima malokalibarskim oružjem. Do marta 2005. godine oko 80 tenkova Abrams povučeno iz upotrebe zbog uništenja od strane neprijateljskih snaga. Kao velika pretnja za oklop Abramsa u iračkom sukobu pokazao se ruski sistem RPG-29 Vampir, a u ratu u Jemenu pobunjenički Huti su za uništenje tenkova Abrams u sastavu saudijske vojske koristile iransku protivtenkovsku vođenu raketu Tosun, kopiju sovjetskog protivoklopnog raketnog sistema 9M113 Konkurs. Van Sjedinjenih Američkih Država korisnici tenkova Abramsa su Australija sa 59 vozila, Egipat sa 1360 tenkova, Irak 321 tenk, Kuvajt 218 tenkova, Poljska 250 tenkova, Saudijska Arabija 373 i Maroko 222 tenka. Američka vojska je od početka proizvodnje ovog tenka snabdevena sa preko 8100 Abramsa, a danas je u upotrebi 2509 raznih varijanti ovog tenka, dok je 3700 Abramsa u rezervi. Sve u svemu teško da ćemo biti svedoci reprize tenkovske bitke kod Kurska, s obzirom na relativno mali broj tenkova koji se danas koriste na bojištu u Ukrajini, u odnosu na broj tenkova koji su se koristili na Istočnom frontu tokom Drugog svjetskog rata, ali ćemo sigurno biti svedoci da li je škola pravljenja tenkova i dalje bolja na istoku, jer će se sada sukobiti dve najjače oružane sile sveta danas sa svojim najboljim glavnim borbenim tenkovima.